हरि ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ गीतार चतुर्थ अध्याय श्लोक नং 7 और 8। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश कांत राधा कांत नमस्तुते। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यद्भुत्थानमयधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय संभयामि युगे युगे। सरलार्थ শ্রী ভগবান বললেন, হে অর্জুন, যখনই ধর্মের গ্লানি হয় এবং অধর্মের উপদ্রব সৃষ্টি হয় তখনই আমি নিজেকে অবতার রূপে পরিণত করি এবং সাধুদের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশ এবং ধর্মকে সংস্থাপন করার জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্তা পতিব্রতা ब्रह्मबलि ब्रह्मविद्या त्रिछंद मुक्ति गेहिनी अद्वैता चिदानंदा भ्रांति नाशिनी मृत्युई परानंदा तत्तार्थ ज्ञान मंजरी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कदाचि दुःखभाग्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। পৃথিবীর সকল জীবের শান্তি লাভ হোক, মঙ্গল লাভ হোক এবং সকলকে আমার শারদীয় শুভেচ্ছা। এবং আমি এখানে গীতার আলো সঙ্গের যারা যারা আছে আমাদের যুবকরা, আমি তাদের অনুরোধ করবো তোমরা এখানে এসে গীতা পাঠ করো।